बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इसे कहते हैं घुस कर मारना और अफगान तालिबान की पनाह के अंदर और उनके तमाम तर हिफाजती हसार के अंदर घुस कर उड़ा देना। अफगानिस्तान के अंदर नाज़रीन बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, जबकि पाकिस्तान की जो कमांडो फोर्स है SSG उसकी जानिब से तबाहकुन ऑपरेशन किया गया है और DI खान के अंदर जो हमलों का मास्टरमाइंड कमांडर था नाज़रीन, उसे उड़ा दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल और दीगर कुछ ताज़ा तरीन जो इस वक्त कार्रवाइयाँ हुई हैं उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दो नाज़रीन, एक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप को बड़ा धचका लगा है और दूसरा नाज़रीन TTP जो है उसको ये कंधार के अंदर बड़ा झटका लगा है। दो बड़े और अहम तरीन कमांडर मारे गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, मेरा दूसरा चैनल जो 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला हकीकत की दुनिया, उसके साथ गज़ा की सपोर्ट की वजह से ढेर सारे मसाइल है और आप लोगों से गुजारिश है कि ये दूसरा मेरा चैनल जो है हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। मैक्सिमम व्लॉग जो है वो मैं इस पर अपलोड कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। आपकी मोहब्बतों का मज़ीद आप लोगों से गुजारिश है कि इसके साथ जुड़े रहें। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ताज़ा तरीन बड़ा हमला दहशत गर्दों की जानिब से किया गया था वो बलूचिस्तान के अंदर किया गया, जिसमें 18 पाक फौज के जवान शहीद हुए थे। और इसके बाद नाज़रीन डेरा इस्माइल खान के अंदर जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की गई हैं हालिया दिनों में, उसके पीछे दहशत गर्दों के अहम तरीन कमांडर जिन्होंने इन हमलों को प्लान किया और उसके बाद ये अफगानिस्तान में भाग गए। अब नाज़रीन हुआ यह है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पहले भी कहा है और अब भी कि दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। और अब नाज़रीन सरहद पार, मैंने परसों आपको बताया था कि अफगान तालिबान जितने भी इनकी लीडरशिप है, इनके आपस में इख्तलाफात तो हैं ही, लेकिन दूसरी जानिब इनको ये भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ इन तमाम दहशतगर्दों को, जो TTP के दहशतगर्द कमांडर इन्होंने पनाह दे रखी है और उनको वहाँ पे तमाम तर सहूलतकारी उसकी की जाती है, उनको छोड़ेंगे नहीं। अब नाज़रीन, कल मैंने आपको बताया था कि एक मुश्ताक कोही नाम का जो BLA का मजीद ब्रिगेड का कमांडर था उसको उड़ाया गया था अफगानिस्तान के अंदर ही। और आज नाज़रीन एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का कमांडर बिलाल, ये नाज़रीन अफगानी सूबे अजगान जो है वहां पे इसको हलाक कर दिया गया। बताया जा रहा है नामालूम शख्स ने इसको हलाक कर दिया। तो नाज़रीन ये नामालूम, आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये कौन हो सकते हैं। ये डेरा इस्माइल खान के अंदर जो हमले हुए थे उन हमलों का मास्टरमाइंड था और बिलाल को नाज़रीन जो है वो उड़ा दिया गया है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। ये बिल्कुल नाज़रीन नामालूम अफराद की जो कार्रवाइयाँ हैं इसके पीछे सबको पता है कि कौन है। और अब नाज़रीन कंधार के शाह वली कोट में TTP कमांडर महमूद खान, ये दूसरा अहम तरीन कमांडर था नाज़रीन जो अफगानिस्तान के अंदर उड़ाया गया है। यानी BLA और उसके बाद हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और नूर वली महसूद ग्रुप, तीनों को ठोका जा रहा है। और नाज़रीन इसके साथ ही वार्निंग दी गई है कि तुम जहां कहीं छुप जाओ, जितने मर्जी पर्दों में छुप जाओ, पहाड़ों में छुप जाओ, तुम चाहे आबादियों के अंदर जहां जहां पे छुपे होगे, हम तुम्हें तलाश करेंगे और निकाल कर तुम्हें उड़ाएंगे, तुम्हें मारेंगे। ये नाज़रीन पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया। पाक फौज के सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने अभी 2 दिन पहले जब ये ऐलान किया तो उसके साथ ही BLA का ये अहम कमांडर वहां पे कत्ल कर दिया गया, इसको उड़ा दिया गया। अब जो है वो दीगर दहशतगर्द जो कमांडर हैं जिसमें नूर वली महसूद और हाफिज गुल बहादुर है, ये भी अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, लेकिन नाज़रीन नामालूम जो है इनके ताकुब में है। जैसे ही आपको अभी अनकरीब बहुत बड़ी बड़ी खबरें मिलने वाली हैं और उसकी वजह यह है कि जो TTP जो अफगान तालिबान की क़यादत है, जो इनकी सरपरस्ती कर रहे थे, अब उनको ही कोई जाए पनाह नहीं मिल रही। वो अफगानिस्तान से भागना शुरू हो चुके हैं। उन्हें अपना मुस्तकबिल यहाँ पे तारीक लग रहा है क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर इन्हें खतरा है कि डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के अंदर इनको उड़ा देगा। अब इन्होंने जो पैसे शैसे इकट्ठे करने थे वो कर लिए। अब ये आहिस्ता आहिस्ता दौरों के बहाने निकलेंगे और उसके बाद जो है वहां पे गायब हो जाएंगे, जिस तरह से सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो गायब हुए हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट है। फसीहुद्दीन
فطرت جو ان کے آرمی چیف ہیں اس کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ بندہ آخر کہاں پہ ہے. تو یہ ان کی صورتحال چل رہی ہے. اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑا حملہ کیا گیا ہے پاک فوج کے ایس ایس جی کمانڈو یونٹ نے. یہ ناظرین بلوچستان کے اندر یہ آپریشن کیا گیا جس میں 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. اس میں ناظرین دہشت گردوں کو مکمل طور پر ریکی کر کے ان کے اوپر جو 2 سنائپرز ہیں انہوں نے اٹیک کیے اور ان کے 4 جو اہم ترین کمانڈر تھے پاکستان کے اندر حالیہ دنوں میں دہشت گردی کی کوئی کارروائیاں کرنے جا رہے تھے ان کو جہنم واصل کیا گیا ہے. اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے. لکی مروت کا علاقہ ناظرین میں نے 2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر لکی مروت کی جو عوام ہے انہوں نے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے اور جو امن کمیٹی مقامی ہے ان کی انہوں نے جو ایک دہشت گرد تھا ایک دہشت گردوں کا گروپ تھا 4 دہشت گرد تھے جنہوں نے ایک جو سیکیورٹی اہلکار ہے اس کو گرفتار کرنے یعنی اغوا کرنے کی کوشش کی مسجد سے تو اس کے اوپر حملہ کر کے ایک کو ہلاک کیا 3 کو زخمی کیا. تو اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ لکی مروت کا علاقہ حاجی سالار خان مسجد ہے ضلع لکی مروت میں اور درا پنزو جو ہے وہ یہ ناظرین اس کا امام مسجد تھا اور اس امام مسجد کو آج جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. ناظرین تیسری رکعت کے دوران آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے, ان کا کلمے کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے, تیسری رکعت میں اس کو باہر نکالا اور باہر نکال کر اسے شہید کر دیا. یہ بندہ جو ہے ناظرین مقامی جو گاؤں کی امن کمیٹی ہے اس کا صدر بھی تھا اور اس کے بعد مقامی ایک سکول ہے اس میں انگلش ٹیچر بھی تھا, تو اس کو شہید کیا گیا ہے ان خوارج کی جانب سے. تو یہ ان کی جانب سے حرکتیں کی جا رہی ہیں. اس کے بعد جب ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, جب ان کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, میں بعض اوقات بڑے سخت لفظ استعمال کر دیتا ہوں, تو اس پہ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ تو وہ بھی مسلمان ہے. تو مسلمان جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے, لیکن جس کے ہاتھ زبان سے اور اس کے حرکتوں سے نہ اپنے محفوظ ہوں نہ غیر محفوظ ہوں تو پھر اس کا اسلام کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. ناظرین حالیہ دنوں کے دوران جو پاک فوج کی جانب سے کارروائیاں کی گئی ہیں, یہ کارروائیاں پہلے سے زیادہ منظم اور پہلے سے زیادہ بہت مختلف ہیں. اور اب جو افغانستان کے اندر صورتحال پیدا ہوئی ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی حافظ گل بہادر اور دیگر جو دہشت گرد تنظیموں کے اہم کمانڈرز ہیں جو ان کے سرپرست ہیں, یہ یا تو اپنے آقا کی گود میں جا کر بھارت میں بیٹھیں گے یا پھر یہ کسی اور ملک میں نکلیں گے. ڈیفینیٹلی یہ یہاں پہ رہنا نہیں چاہیں گے. اس وقت گروپوں کے اندر کافی زیادہ پھوٹ پڑی ہوئی ہے. ایک دوسرے کو یہ نور ولی محسود اور حافظ گل بہادر گروپ جو ہے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو یہ مارنے کو دوڑ رہے ہیں. ایک جگہ پہ دوسرے کی موجودگی جو ہے وہ اس پہ گولیاں چل جاتی ہیں. تو یہ معاملات اس وقت چل رہے ہیں. ان قریب ناظرین نامعلوم افراد آپ کو وہاں پہ بڑی کارروائیاں افغانستان کے اندر اہم ترین کمانڈروں کو ہلاک کریں گے اور ابھی کمانڈروں کا سلسلہ جاری ہے. چھوٹے چھوٹے جو دیگر دہشت گرد ہیں ان کو تو یہاں پہ پاک فوج کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے, لیکن جو نامعلوم افراد ہیں وہ وہاں پہ دہشت گردوں کے جو ابو ہیں ان کی تسلی کریں. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.